कोयटा से अहम खबर आपको दें, जहां पर सरियाब रोड पर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज पर दहशत गर्दों की जानिब से फायरिंग की गई है। बताया जा रहा है कि 4 हमलावर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में अकब से दाखिल हुए हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया है। इसी पर बात करेंगे। दुनिया न्यूज़ कोयटा के ब्यूरो चीफ इरफान सईद हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, इब्तदाई तौर पर क्या मालूमात हासिल हो रही हैं? जी बिल्कुल, ये सरियाब का इलाका है जहां पर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कायम है, जो सूबे का वाहिद ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ पर नामालूम दहशत गर्दों ने पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमला किया है और इस वक्त ये बताया जा रहा है अकब से ये दहशत गर्द दाखिल हुए। जो इब्तदाई तौर पर बताया जा रहा है कि 4 दहशत गर्द हैं जिन्होंने पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमला किया और अंदर फायरिंग की है। इस वक्त फायरिंग का सिलसिला जारी है। ATF और FC की भारी नफरी को तलब कर लिया गया, जिन्होंने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया और फायरिंग का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। पूरे इलाके में खौफ राज फैल गया है। अंदर जो पुलिस के जो जवान थे, जो सिक्योरिटी पर जो तैनात थे, उनके साथ भी पुलिस की दहशत गर्दों के साथ फायरिंग का तबादला हुआ है। इस वक्त इलाके को घेरे में ले लिया गया और तमाम ट्रैफिक को भी सरियाब रोड पर बंद कर दिया गया है। तमाम आने जाने वाली ट्रैफिक को भी बंद कर दिया गया है। सिटी से आने वाले जो रोड है उसको भी बंद कर दिया गया है, जबकि कराची रूट भी इसी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के सामने से ठीक है इरफान सईद, मामले पर नजर रखिएगा। आपसे दोबारा राब्ता करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। फिर कोयटा पर वार किया है। बलोचिस्तान पुलिस कॉलेज पर हमला किया गया है दहशत गर्दों की जानिब से। हॉस्टल में 200 से ज्यादा जेर तरबियत एहलकारों को यरगमान बना लिया गया है। 3 अफराद जख्मी हैं। पुलिस और फोर्सेस की इजाफी नफरी तलब कर ली गई है। फायरिंग का सिलसिला वहां पर जारी है और सूरत हाल यह है कि कोयटा के अस्पतालों में इस वक्त इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। दहशत गर्दों ने एक मरतबा फिर से कोयटा को निशाना बनाया है। बलोचिस्तान पुलिस कॉलेज पर हमला किया गया है। हॉस्टल में 200 से ज्यादा जेर तरबियत एहलकारों को दहशत गर्दों ने यरगमाल बना लिया है। 3 अफराद जख्मी हो चुके हैं। ATF और FC की भारी नफरी इस वक्त वहां पर हॉस्टल के बाहर मौजूद है और उन्होंने हॉस्टल को घेरे में ले रखा है। 4 हमलावरों के बारे में बताया जा रहा है कि पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के अकब से वो दाखिल हुए हैं और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पुलिस और फोर्सेस की इजाफी नफरी भी तलब कर ली गई है। फायरिंग का सिलसिला वहां पर जारी है और कोयटा के अस्पतालों में इस वक्त इमरजेंसी नाफिज है। दहशत गर्दों ने एक मरतबा फिर से निशाना बनाया है कोयटा को और आपको बताएं कि सरियाब रोड पर वाक़ पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज पर दहशत गर्दों की जानिब से फायरिंग की गई है। 4 हमलावर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में अकब से दाखिल हुए हैं और इन दहशत गर्दों ने 200 से 250 के करीब जेर तरबियत एहलकारों को यरगमाल बना लिया है। 3 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात भी मौसूल हो रही है। बड़ी तादाद में इस वक्त FC के एहलकार पहुंच चुके हैं वहां पर और उन्होंने इस हॉस्टल को घेरे में ले रखा है और फायरिंग का सिलसिला भी जारी है। पुलिस और फोर्सेस की इजाफी नफरी भी यहां पर तलब कर ली गई है। एक मरतबा फिर से दहशत गर्दों ने कोयटा पर वार किया है। बलोचिस्तान पुलिस कॉलेज पर हमला किया गया है। 4 दहशत गर्दों के बारे में बताया जा रहा है कि वो अकब से दाखिल हुए हैं और उन्होंने 200 से ज्यादा जेर तरबियत एहलकारों को यरगमाल बना रखा है। इस वक्त 3 अफराद जख्मी हैं। पुलिस और फोर्सेस की इजाफी नफरी भी तलब कर ली गई है। बड़ी तादाद में ATF और FC की नफरी है जिन्होंने इस हॉस्टल को घेरे में ले रखा है। आपको बताएं कि पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में 700 के करीब एहलकार इस वक्त जेर तरबियत हैं और इस वक्त 200 से ज्यादा जेर तरबियत एहलकारों को इन हमलावरों ने यरगमाल बना रखा है, जिनमें से 3 अफराद के जख्मी होने की भी इत्तलात हैं। फायरिंग का सिलसिला जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल हम जानने की कोशिश करें और कोयटा के अस्पतालों में इस वक्त इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। अब तक की अहम तरीन खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। कुछ देर पहले हमने आपको इत्तला दी थी कि कोयटा का पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, जहां पर तकरीबन 700 पुलिस ट्रेनीज यहां पर मौजूद हैं, ऐसे में दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया है। इत्तलात मौसूल हुई हैं कि अकबी हिस्से से 4 हमला आवर दाखिल हुए और उन्होंने अंदर दाखिल होने के बाद वहां पर फायरिंग कर दी है और बाज ट्रेनीज को उन्होंने यरगमाल भी बना रखा है। ब्यूरो चीफ कोयटा इरफान सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इरफान, अपडेट कीजिएगा पहले। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर सरियाब रोड पर, जहाँ पर अब से कुछ देर पहले 4 से 5 बताया जा रहा है जो इत्तला है दहशत गर्दों 5 से 10 से दाखिल हुए। इनकी फायरिंग इन्होंने अंदर दाखिल होकर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में बताया जा रहा है 3 पुलिस जो वहाँ पे ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं वो जख्मी हो गए। भारी नफरी तलब ली गई। पुलिस सेंटर के साथ गुजरने वाला सरियाब रोड मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। इस वक्त फायरिंग का सिलसिला जारी है। बताया जा रहा है 3 से 4 धमाकों की आवाज भी
सुनाई दी गई हैं, लेकिन इस वक्त मीडिया को भी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जा रही, क्योंकि इस वक्त फायरिंग का सिलसिला जारी है। एम्बुलेंस और दीगर जो इरफान, जब हम बात कर रहे हैं अकबी हिस्से से, तो क्या आपकी मुराद बोलान रोड वाला इलाका है? आप समझ नहीं आई? जी, जब आप बात कर रहे हैं अकबी हिस्से से, तो ये बोलान रोड वाला इलाका है जहां से बताया जा रहा है कि दहशतगर्द दाखिल हुए? ये पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का अकबी रास्ता जहां से रेलवे ट्रैक भी गुजरता है, ये वहां से दाखिल हुए जो बताया जा रहा है। इरफान, आप हमें अपडेट कर रहे हैं, हम नाज़रीन को ताज़ा तरीन मनाजिर भी इस वक्त दिखा रहे हैं। दहशतगर्दों ने एक बार फिर क्वेटा पर वार किया है और बलूचिस्तान के पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज पर हमला आवर हुए हैं ये दहशतगर्द, जिनकी तादाद के बारे में बताया जा रहा है कि 4 से 5 है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार यहां पर मौजूद हैं। इलाके को उन्होंने घेरे में ले लिया है। अब से कुछ देर पहले के ये मनाजिर जिसमें इलाके को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, और इसी बारे में इरफान सईद भी हमें अपडेट कर रहे थे कि इस वक्त सिक्योरिटी के एहलकार यहां पर मुस्तैद मौजूद हैं, और न सिर्फ ये कि पूरे ट्रेनिंग कॉलेज को उन्होंने घेरे में ले लिया है, बल्कि कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है कि जो हमलावर अंदर दाखिल हुए हैं उन्हें भी फौरी तौर पर पकड़ा जाए। आपको बताएं कि दहशतगर्दों ने एक मर्तबा फिर से क्वेटा पर वार किया है। बलूचिस्तान पुलिस कॉलेज पर हमला किया गया है। 4 से 5 हमलावर हैं, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वो इमारत की अकबी जानिब से दाखिल हुए हैं, और उन्होंने 200 से जायद पुलिस एहलकारों को जो कि ज़ेर तरबियत है उन्हें इस वक्त यरगमाल बना रखा है, और 3 पुलिस एहलकार जो कि ज़ेर तरबियत है वो जख्मी भी हुए हैं। इस बारे में भी इत्तलात मौसूल हो रही हैं। इसके साथ साथ हमें यह भी बताया इरफान सईद ने कि धमाकों की आवाजें भी सुनाई दी हैं। इरफान, आप हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा कि 200 के करीब बताया जा रहा है कि ज़ेर तरबियत एहलकार इस वक्त यरगमाल हैं, तो ये किस तरह से मुमकिन है कि 4 या 5 लोग 200 लोगों को यरगमाल बनाए बैठे हैं इस वक्त? जी, ये पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज जो है सूबे का वाहिद ट्रेनिंग कॉलेज है, जहां पर सूबे भर से मुख्तलिफ इलाकों से जो पुलिस के जो रिक्रूट्स हैं वो ट्रेनिंग के लिए आते हैं, जबकि जो कोयटा और इसके पास जो आसपास जो रहने वाले जो तरबियत हासिल कर रहे हैं वो अपने घरों को चले जाते हैं। इस वक्त जो हॉस्टल है उसके पास ये बताया जा रहा है, जो इतलात है अंदर जो हॉस्टल्स है उनको, उसमें जो ज़ेर तरबियत जो रिक्रूट्स है जो सूबे भर से आए हैं उनको यरगमाल बनाया गया है। अब तक जो इतलात हमें मिली है, अंदर से जो इतलात मिल रही हैं कि 4 पुलिस एहलकार इसमें जो रिक्रूट्स है वो जख्मी भी हो चुके हैं। उन्हें फौरी तौर पर भी कोशिश की जा रही है कि उन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद देने के लिए यहाँ से रवाना किया जाए, लेकिन क्योंकि अंदर फायरिंग का सिलसिला जारी है और अभी तक दहशतगर्दों की जो तादाद 4 से 5 बताई जा रही है, इस वक्त तो वो मुख्तलिफ उन्होंने जो है पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के अंदर जो पोजीशनें संभाली हुई हैं और वक्फे वक्त से फायरिंग का सिलसिला जारी है। इस वक्त FC और ATF की टीमें भी तलब कर ली गई है, जबकि यहाँ पर जो पुलिस के जो अंदर जो सिक्योरिटी पर मामूर जो लोग थे उनके साथ भी उनका फायरिंग का सिलसिला जारी है। जी अच्छा इरफान, हमें इस इलाके के बारे में बताइएगा जहाँ पर ये पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज मौजूद है। जी, ये कोयटा के शुमाल में वाक़या पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, जो सरियाब रोड जिसका जो एक सड़क आके कराची रोड जो मिलता है और इसी तरह सिद्दी से जो एक रोड आता है वो इस मिलता है। ये शहर से तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर दूर वाक़या है जो ट्रेनिंग सेंटर, लेकिन चूंकि सरियाब का इलाका ही कहलाता है, मियाँ गुंडी भी इस इलाके को करीब ही है इसके, और इसके जो काफ़ी मसरूफ इलाका है, यहाँ पर कमर्शियल एरिया भी है, यहाँ पर रिहायशी इलाका भी है, जबकि यहाँ पर जो मुख्तलिफ सनतें हैं वो भी यहाँ पर जो शहर से करीब जो सनतें कायम हैं मुख्तलिफ वो भी इस एरिया में कायम है। तो बेसिकली ये जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर रेलवे ट्रैक के आधा ट्रैक जो है जो रेलवे ट्रैक है इस पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के बीचों बीच से गुजरता है, और इससे पहले भी इस पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पे इसी रास्ते से दहशतगर्दों ने हमला किया था, लेकिन उस हमले को भी नाकाम बना दिया गया था। लेकिन आज फिर एक मरतबा अकबी रास्ता ही इसका इंतखाब किया और वहाँ से दाखिल हुए। इस वक्त पुलिस के जो इस वक्त जवान जो है वो मुकाबला कर रहे हैं दहशतगर्दों का, जिनके बारे में 4 से 5 बताया जा रहा है जो तादाद है। इस वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पुलिस के जो लड़के हैं जो रिक्रूट्स हैं, जी बताइए। इरफान सईद ब्यूरो चीफ कोयटा मौजूद हैं इस वक्त वहीं पर जहां पर ये वाक़या पेश आया है, और कोशिश कर रहे हैं कि वहां मौजूद लोगों से बात भी की जाए और ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया जाए। मनाजिर आप देख सकते हैं, ये कोयटा का पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जहां पर इरफान सईद बता रहे थे कि तकरीबन 700 के करीब रिक्रूट्स ज़ेर तरबियत हैं, और ऐसे में 4 से 5 दहशतगर्दों ने हमला किया है अकबी हिस्से से, और अब ये इतलात आ रही हैं कि तकरीबन 200 के करीब रिक्रूट्स को उन्होंने यहाँ पर यरगमाल बना रखा है। इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार
علاقے کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں اور ان کی یہ کوشش کی جا رہی ہے ان کی جانب سے کہ کسی بھی طریقے سے ان یرغمالیوں کو نکالا جائے بحفاظت، اور اگر کوئی زخمی ہوا ہے، جو کہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ تقریباً 4 افراد زخمی ہیں، 4 ریکروٹ زخمی ہیں، انہیں طبی امداد فراہم کی جائے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ایمبولینسز کے اندر جانے کا سلسلہ بھی جاری ہے، جبکہ تازہ کمک بھی اندر بھیجی جا رہی ہے. یہ کچھ دیر پہلے کے مناظر ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. دہشت گردوں کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے کوئٹہ میں، ایک بار پھر نشانہ بنایا گیا ہے. اس سے پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ اسی ٹریننگ کالج پر حملہ کیا گیا تھا جو کہ ناکام بنا دیا گیا تھا. لیکن بیورو چیف کوئٹہ عرفان سعید ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس بار دہشت گرد اندر داخل ہو گئے ہیں اور اندر ہاسٹل میں موجود ریکروٹس کو انہوں نے یرغمال بنا رکھا ہے، اور اسی کے لیے اس وقت کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ان یرغمالیوں کو فوری طور پر نجات دلائی جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنی دیر میں یہ آپریشن مکمل ہوتا ہے. عرفان سعید بیورو چیف کوئٹہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عرفان بتائیے گا کیا صورتحال ہے تازہ ترین، اور یہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایف سی کے جوانوں نے بھی یہاں پر پوزیشن سنبھال رکھی ہیں. عرفان آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ عرفان سعید سے ہم رابطہ کریں گے. آپ کو بتائیں کہ دہشت گردوں نے پولیس کالج کے اندر پوزیشن سنبھال رکھی ہیں، ہاسٹل کے اندر اہلکاروں کو یرغمال بنایا گیا ہے. یہ صوبے کا واحد پولیس ٹریننگ کالج ہے اور یہاں پر آج دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے. سریاب روڈ پر واقع یہ پولیس کالج، جہاں پر 4 سے 5 دہشت گرد عقبی راستے سے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے 200 سے زائد ریکروٹس کو اس وقت یرغمال بنا رکھا ہے. 4 ریکروٹس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ زخمی بھی ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ انہیں کسی طریقے سے طبی امداد فراہم کی جا سکے. ابھی بھی یہاں سے فائرنگ کی آوازیں بھی سنائی دے رہی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایف سی کے جوانوں نے بڑی تعداد میں یہاں پر پوزیشن سنبھال رکھی ہیں تاکہ ان دہشت گردوں پر قابو پایا جا سکے. مزید نفری بھی یہاں پر طلب کر لی گئی ہے. نہ صرف یہ کہ فائرنگ کی آواز آ رہی ہے بلکہ دھماکے بھی سنے گئے ہیں، اور یہ دھماکے کس کے ہیں یہ بھی آگے چل کر ہم یقیناً معلوم کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے. تازہ ترین صورتحال جیسے جیسے آ رہی ہے اپنے ناظرین کو اس سے آگاہ کر رہے ہیں. ایمبولینسز کے اندر جانے کا سلسلہ جاری ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اب سے کچھ دیر پہلے کے مناظر جب زخمیوں کو لے جانے کے لیے ایمبولینسز کو اندر بھیجا جا رہا ہے. اسی بارے میں بتا رہے تھے عرفان سعید بیورو چیف کوئٹہ کہ یہ عقبی حصہ ہے جہاں سے 4 سے 5 حملہ آور جو کہ ابھی بھی کنفرم نہیں ہے، ابھی بھی متضاد اطلاعات ہیں. بعض اطلاعات یہ ہیں کہ 5 سے 6 دہشت گرد ہیں اور 4 سے 5 کے قریب دہشت گرد بتائے جا رہے ہیں جو کہ اندر داخل ہوئے ہیں، اور تقریباً 200 ریکروٹس کو زیر تربیت اہلکاروں کو انہوں نے ہاسٹل کے جو ویسینٹی ہے اس میں یرغمال بنا رکھا ہے. اور اس وقت رات کا وقت ظاہر ہے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کسی کو نقصان نہ پہنچے. ریکروٹس کو ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے ٹریننگ کے لیے وہاں پر وہ موجود ہیں. جو اہلکار باہر اس وقت ہیں وہ اس وقت بھرپور تیاری کے ساتھ موجود ہیں اور انہوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اس کالج کو، اور یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ اب دہشت گردوں کو باہر نکلنے نہ دیا جائے، لیکن اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے کہ کسی بھی قسم کا کوئی جانی نقصان نہ ہو. آپ کو بتائیں کہ 4 ریکروٹس کے زخمی ہونے کے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں. ایمبولینسز بھی یہاں پر پہنچ چکی ہیں. بڑی تعداد میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاک فوج کے اور ایف سی کے جوان یہاں پر موجود ہیں. آپ کو بتائیں کہ آئی ایس پی آر کی جانب سے ابھی اب یہ تازہ ترین بیان سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 5 سے 6 دہشت گردوں نے پولیس ٹریننگ سینٹر ہاسٹل پر حملہ کیا ہے اور پاک فوج اور ایف سی کے دستے اس وقت موقع پر پہنچ چکے ہیں. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بھی اس حملے کا نوٹس لیا ہے اور آئی جی سے فوری طور پر کارروائی کی ہدایت کی ہے. آئی ایس پی آر کی جانب سے اس پر تازہ ترین بیان سامنے آیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ 5 سے 6 دہشت گردوں نے بلوچستان پولیس کالج کے ہاسٹل پر حملہ کیا ہے. جی ہاں، ایس پی آر نے کنفرم کر دیا ہے کہ 5 سے 6 دہشت گرد جنہوں نے پولیس ٹریننگ سینٹر ہاسٹل پر حملہ کیا ہے، اور اس حملے کے بعد اب پاک فوج اور ایف سی کے دستے موقع پر پہنچ گئے ہیں. اس کے مناظر بھی اب سے کچھ دیر پہلے کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مستعد یہاں پر نوجوان اور جوان موجود ہیں جو کہ کوشش کر رہے ہیں کہ علاقے کو جلد سے جلد کلیئر کیا جائے، کنٹرول کیا جائے، لیکن اس بات کو بھی یقینی بنانا ہے کہ کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہ ہو. اطلاعات تو یہ آ رہی ہیں کہ یرغمال بنایا ہوا ہے ان دہشت گردوں نے، لیکن ہم کوشش یہی کریں گے کہ جیسے جیسے آئی ایس پی آر کی جانب سے یا حکام کی جانب سے کنفرم کیا جائے وہی خبر ہم آپ تک پہنچائیں. ابھی یہ کنفرم کیا گیا ہے کہ 5 سے 6 دہشت گرد ہیں جنہوں نے پولیس ٹریننگ سینٹر ہاسٹل کوئٹہ جو کہ سریاب روڈ پر واقع ہے یہاں حملہ کیا ہے. یہ صوبے کا واحد ٹریننگ کالج ہے اور یہاں تقریباً 700 ریکروٹس زیر تربیت تھے جس وقت یہ حملہ کیا
گیا ہے۔ یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اب سے کچھ دیر پہلے کے، جہاں پر حملہ کیا گیا ہے اور اس علاقے کو کارڈن آف کر دیا گیا ہے۔ اندر آنے جانے کی یا باہر آنے کی کسی کو فی الحال اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جلد سے جلد سچویشن کو کنٹرول کیا جا سکے۔ ISPR کے تازہ ترین بیان کے حوالے سے بات کریں گے، ہمارے نمائندے محمد عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمران، ISPR کی جانب سے مزید کیا بتایا گیا اس واقعے کے حوالے سے؟ جی، اب تک جو ابتدائی معلومات جاری کی گئی ہیں ISPR کی جانب سے، وہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق 5 سے 6 دہشت گرد ہیں جنہوں نے اس جو ٹریننگ سکول ہے، پولیس ٹریننگ سکول، ان کے جو سینٹرل ہاسپٹل ہے اس کے اوپر حملہ کیا ہے، اور اس حوالے سے جو فوری طور پر ہدایات جاری کی گئی کمانڈر سدرن کمانڈ اور GHQ میں بھی اس حوالے سے مکمل ساری سچویشن کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ فوری طور پہ FC اور فوج کے دستے جو وہاں پر صورتحال کا جائزہ لیا۔ عمران ساتھ ہی رہیے گا، یہاں پر موجود ہم سنتے ہیں پہلے ایک شخص کا کیا کہنا ہے۔ بیرک میں ہم گھس گئے، پھر ہم اوپر چلے گئے، اوپر ہاسٹل کی طرف، پھر اپنے جان کی بچا کر آ کر ہم ادھر سے۔ کتنے لوگ ہیں وہاں پر ابھی بیرکس میں آپ کی، یا اس پورے ہاسٹل میں کتنے لوگ ہیں؟ تقریباً 10 یا 12 اتنے ہی ہوں گے ایک بیرک میں۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ حملہ آوروں کی تعداد کیسی؟ کچھ بتا سکتے ہیں؟ ممکنہ طور پہ یہ ایک زیر تربیت اہلکار ہے جس کے جو بتا رہا ہے اپنے بارے میں کہ کس طرح سے یہ حملہ ہوا اور کس طرح سے اس نے اپنی جان بچائی ہے۔ کنفرمیشن کی ہم ایک بار پھر کوشش کریں گے کہ یہ کون ہے اور جو یہ انفارمیشن دے رہا ہے یہ درست ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے اور آئی وٹنس اکاؤنٹ جو ہے وہ اسی شخص کے حساب سے ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اس کی حالت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس جوان کی کہ اس وقت کتنا ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، پریشان ہے۔ ایک بار سنتے ہیں کہ کیا کہنا ہے اس کا۔ اندر کتنے لوگ داخل ہوئے ہیں؟ تقریباً ہم دیکھا کہ 2 آدمی تھے اندر۔ فائرنگ کس چیز پہ آپ لوگوں پہ کیا اور آپ کے دوست بھی زخمی ہوئے؟ دوست زخمی تو ہم نے نہیں دیکھا، زخمی تو نہیں تھے۔ اچھا، پھر میں اوپر چھت پہ گیا، سالے ہاسٹل سے نہیں گئے۔ اندر ہیں لوگ؟ اندر ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک زیر تربیت اہلکار جس سے بات کر رہے تھے اور اس کا یہ بتانا ہے کہ دہشت گرد ایک بیرک میں داخل ہوئے جہاں پر اس کے مزید ساتھی بھی موجود ہیں۔ اس میں شاید ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ زیر تربیت اہلکار ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر یہ کوئی ملازم ہو، کام کرنے والا ہو، لہٰذا ہم ویٹ کریں گے کنفرمیشن کا کہ یہ کون شخص تھا جس نے یہ انفارمیشن دی ہے۔ جو آئی وٹنس اکاؤنٹ تھا اس نے یہ بتایا کہ جب وہ وہاں اندر موجود تھا تو 10 سے 12 لوگ تھے جو اس کو محسوس ہوا کہ حملہ کر رہے ہیں یا فائرنگ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کس طرح سے اس نے جان بچائی، اس نے یہ ساری صورتحال بتائی، لیکن ہم بار بار کوشش کریں گے کہ کنفرم کر کے اپنے ناظرین تک ہم خبر پہنچائیں۔ صورتحال کچھ ہے کہ اس وقت FC اور پاک فوج کے دستے یہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ وزارت داخلہ میں واقعے کے حوالے سے مانیٹرنگ کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی بتائیں کہ آرمی اور FC کی نفری موقع پر پہنچ چکی ہے۔ بلوچستان پولیس کالج کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا گیا ہے۔ ISPR کی جانب سے کچھ دیر پہلے یہ بیان سامنے آیا جس میں کہا گیا ہے کہ 5 سے 6 دہشت گردوں نے بلوچستان پولیس کالج کے ہاسٹل پر حملہ کیا ہے، اور اس وقت پاک فوج کے دستے یہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ وزیر داخلہ بلوچستان سرفراز بگٹی کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت آپریشن یہاں پر جاری ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ ان دہشت گردوں پر قابو پایا جا سکے۔ یہ بھی آپ کو بتائیں کہ یہ کنفرم کیا گیا ISPR کی جانب سے کہ 5 سے 6 دہشت گرد ہیں جو اقوی راستے سے عمارت کے اندر داخل ہوئے، اور انہوں نے 200 سے زائد جو زیر تربیت اہلکار ہیں انہیں حراست میں لے رکھا ہے، انہیں یرغمال بنا رکھا ہے، اور 4 زیر تربیت اہلکاروں کے بارے میں یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ زخمی ہیں، جہاں پر ایمبولینسز پہنچ چکی ہیں، انہوں نے طبی امداد فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حملہ ہوا ہے یہ، اور اس حملے سے متعلق جیسے جیسے معلومات ہم تک موصول ہو رہی ہیں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، لیکن بہت سارے سوالات ہیں اس وقت کہ کس طرح سے یہ حملہ آور اندر داخل ہوئے، گو کہ اس سے پہلے بھی اسی کالج پر حملہ ہو چکا ہے۔ سیکیورٹی اس کی ٹائٹ رہتی ہے، ہائی الرٹ رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود 5 سے 6 دہشت گرد اندر داخل ہو گئے، جنہوں نے اندر داخل ہونے کے بعد فائرنگ کی، اور بعض اطلاعات کے مطابق لوگوں کو یرغمال بھی بنا رکھا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ابھی کئی سوالات ہیں جس کے ہم جواب بھی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فی الحال یہ بتایا جا رہا ہے کہ
इस कॉलेज को चारों तरफ से घेरे में ले लिया है और इस सिलसिले में वजारत दाखिला में एक मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया है। फायरिंग की आवाजें भी सुनी जा रही थी, ये कहा जा रहा था कि जो अंदर मौजूद दहशतगर्द हैं वो फायरिंग कर रहे हैं और इस हवाले से पाक फौज भी यहाँ पर पहुंच चुकी है, एफसी के दस्ते भी यहाँ पर मौजूद हैं और ऑपरेशन किया जा रहा है। ये कहना है वजीर दाखिला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कि ऑपरेशन जारी है, कोशिश की जा रही है कि इन दहशतगर्दों पर काबू पाया जा सके। चारों तरफ से इस हॉस्टल को, इस कॉलेज की इमारत को भी घेरे में लिया जा चुका है। 5 से 6 दहशतगर्द हैं जिनके बारे में ISPR की जानिब से बताया गया है कि वो इमारत के अकबी रास्ते से अंदर दाखिल हुए हैं और फायरिंग की गई है उनकी जानिब से। धमाकों की आवाज भी सुनी गई है, ताहम अभी तक इस बारे में कंफर्म इत्तलात मौसूल नहीं हुई है। जैसे जैसे हम तक इत्तलात पहुंच रही हैं हम आपको ये ताज़ा तरीन इत्तलात पहुंचा रहे हैं। 5 से 6 दहशतगर्दों ने पुलिस कॉलेज पर हमला किया है, ISPR की जानिब से इस हवाले से तस्दीक की गई है। ब्यूरो चीफ कोटा इरफान सईद एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, फायरिंग का सिलसिला जारी है और तो वक्फे से जो धमाकों की आवाज़ भी आ रही है और फायरिंग का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त दहशतगर्दों ने अपनी पोजीशनें संभाल रखी हैं और यहाँ पर जो इस वक्त पुलिस की भारी नफरी तैनात है और जबकि FC और ATF इस वक्त पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के अंदर जो है वो इस वक्त मुकाबला कर रहे हैं। इस वक्त ये बताया जा रहा है इस फायरिंग के नतीजे में 4 पुलिस एहलकार जो रिक्रूट्स हैं जो हॉस्टल्स में जो रह रहे थे वो जख्मी हैं। इस वक्त 200 से 250 के करीब जो रिक्रूट जो सूबे भर से जो ये इस वाहिद पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में ट्रेनिंग करने आते हैं वो इस वक्त इसके अंदर है। जबकि कोयटा शहर के अंदर जो तालिब इल्म है इस कॉलेज के, ये अभी धमाके की एक मजीद आवाज़ आई है। इस वक्त यहाँ पर फायरिंग का सिलसिला जारी है, बहुत जोरदार धमाके की आवाज़ आई है। ये भी इतलात थी कि जो हमलावर है वो खुदकुश जैकेट्स पहने हुए हैं, लेकिन इस वक्त एक बड़े जोरदार धमाके की आवाज़ आई है। इस वक्त मुकाबला जारी है और ये शदीद फायरिंग का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जिसमें अब से कुछ देर पहले बताया जा रहा है 4 से 5 दहशतगर्दों ने अकबी रास्ते से दाखिल हुए हैं। इस दौरान पुलिस की भारी नफरी को तलब कर लिया गया था। जहाँ मौजूद है उससे कितने अंदाजन कितने फासले पे, कितनी दूरी पर आपको ये धमाका सुनाई दिया है? गाड़ियां FC की भी मजीद गाड़ियां तलब कर ली गई हैं, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज के दीगर इदारे भी इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन अब से कुछ देर कबल ही आपने जिस वक्त मेरा बीपर चल रहा था एक जोरदार धमाका